Ayaw gozaimasu. Tanim tayo ng daikon. Sabi 3 piraso daw bawat isang. Ito ilalagay mo. Patubuhin muna natin. Sabi 3 piraso daw. Sa isang ano. Yan. Bawat isang ano, isang butas 3 piraso daw. Yan, 1, 2, 3. Bigyan natin ng ano, pagka 3 piraso. Yan, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Yan. Baluktot, ayusin ko na lang mamaya. Yan. Gagawin ko ano. Yan. Dami. 3. Sana mabuhay. Yan po. Tatlong piraso daw. Yan. Iba. To be continue yung iba. Marami pa lang laman to. Yan po. Yan. Iusin natin mamaya. Yan po aking daikon. Thank you.